Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pojok kulit dimanapun anda berada. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, di video kali ini sedang melakukan pembongkaran plasteran yang sudah rapuh ya. Dan di sini nanti akan diplaster ulang. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat ya bagi anda yang sudah mempunyai rumah yang temboknya sudah rapuh. Semoga bisa cepat diperbaiki ya, karena percuma saja kalau dicat ulang kalau temboknya sudah rapuh begini, sayang catnya ya. Setelah tahap pengelupasan plasteran sudah selesai, nanti akan dibersihkan ya, dan jangan lupa disiram dulu sebelum diplaster ya, agar plasterannya bisa merekat lebih kuat lagi. Bisa juga disiram dengan air semen ya sebelum kita plaster. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memajukan channel ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, terima kasih yang sudah stay ya. Dan ini